बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये तो आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस चाहता है कि सोवियत यूनियन के जितने भी टुकड़े हुए थे, अब वो वक्त आ गया है कि उनको वापस रूस का हिस्सा बना दिया जाए। और इस सिलसिले में सबसे पहले वो यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ तमाम ताकतों को इकट्ठा कर लिया था और अब वो टूटती हुई नजर आ रही हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नेटो, जो अब तक रूस को आंखें दिखा रहा था, अब वो रूस के सामने घुटनों पर आ गया है। फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी यूरोपियन यूनियन अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। और अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का इत्तेहाद टूट जाता है तो अमेरिका की हैसियत जीरो हो जाएगी, क्योंकि ताकत तो सारी यहां पर है। तीसरा मौजू होगा हमारा कजाकिस्तान में क्या हुआ आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुख्तसरन हम आपको खास पॉइंट्स बताएंगे और फिर आपको कुछ सीक्रेट पॉइंट्स भी बताएंगे कि इसके पीछे असल गेम क्या खेली जा रही है। और इस सब से हुआ क्या कि रूसी फौजें पूरी तरह से कजाकिस्तान में उतर चुकी हैं और कजाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताएंगे। और जो ही रूसी फौजें वहां पर उतरी हैं, अमेरिका को क्या परेशानी लग गई है, अमेरिका रूस से क्या राब्ते कर रहा है और क्या चाहता है, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको आज की वीडियो में, तो सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, ये बात तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है और इस वक्त नेटो और रूस की फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी हैं। पहले तो अमेरिका ने G7 कंट्रीज को साथ मिलाकर, नेटो को साथ मिलाकर, यूरोपियन यूनियन को साथ मिलाकर रूस को डराने धमकाने की कोशिश की। अमेरिका और रूस के वज़राए खारजा की मीटिंग भी नाकाम हुई। बाइडेन और पुतिन की जितनी भी कॉल्स हुई, आखिरी कॉल में तो गालम गलोच पर आ गए थे। तो कोई चीज़ भी इस वक्त काम नहीं कर रही। दोनों तरफ से खतरनाक धमकियों का सिलसिला जारी है। रूस ने नेटो के सामने जो शराइत रखी थी, वो शराइत नेटो ने मानने से साफ इनकार कर दिया था और फौरन ही अमेरिका ने कहा था कि नहीं, तुम यूक्रेन पर हमला न करना, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, हमसे बात करो। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका से यही खबरें आती रही कि रूस का कोई भी मुतालबा नहीं माना जाएगा। भले अमेरिका, यूरोप, नेटो, G7 कंट्री सब रूस को धमकियां देते रहे, लेकिन इन सबको रूस की ताकत का बड़े अच्छे से अंदाजा है। उन्होंने देखा कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। जिस तरह से चीन वन चाइना पॉलिसी को सामने लेकर आया है और उस पर खड़ा हुआ है, इसी तरह रूस भी अब एक के बाद एक करके वो सारे ममालिक वापस लेना चाहता है जो सोवियत यूनियन को तोड़कर बनाए गए थे। तो वो नेटो जो रूस को धमकियां दे रहा था, जो रूस को आंखें दिखा रहा था, जिसने रूस की शराइत मानने से इनकार कर दिया था, वो अब क्या कर रहा है। नेटो की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की खबर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ नेटो मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। नेटो ने आज एक हंगामी इजलास बुलाया है जिसमें नेटो के तमाम कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स शिरकत करेंगे और डिस्कस किया जाएगा कि रूस के साथ क्या करें, रूस को कैसे रोका जाए। उसके बाद आप जानते हैं कि 10 जनवरी को बाइडेन और पुतिन की जेनेवा में मुलाकात होनी है और उस मुलाकात से पहले ही कियासाराइयां शुरू हो गई हैं कि इसका भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद 12 जनवरी को नेटो और रूस की मुलाकात होनी है, यानी नेटो अब रूस के सामने घुटनों पर आ चुका है। तो मामलात यहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ यहीं पर नहीं बिगड़ रहे, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो भी उससे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहा था तो तब यूरोपियन यूनियन बहुत गुस्से में था कि अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो तमाम फैसले अपनी मर्जी से करता है, पाबंदियां अपनी मर्जी से लगाता है, जंगें अपनी मर्जी से मुसल्लत करता है और यूरोपियन यूनियन को उसके फैसलों पर उसके पीछे चलना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन के 27 रुकन ममालिक हैं जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं और वो अमेरिकी स्टेट्स से ज्यादा मजबूत हैं। तो हमें अपना इत्तेहाद बनाना होगा और अगर यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को छोड़ दिया तो अमेरिका की बदमाशी उसी दिन खत्म हो जाएगी। अब इस हवाले से बड़ी खबर है, पॉलिटिको की खबर है, यूरोपियन यूनियंस बोरेल, यूरोप कैन नॉट बी लेफ्ट आउट ऑफ रशिया यूएस टॉक्स। यूरोपियन यूनियन के चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मसला यूरोप का है और उस पर बैठकर बात करेंगे रूस और अमेरिका। यूरोपियन यूनियन के चीफ एक दिन के दौरे पर यूक्रेन गए थे और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमें डर था
کہ یورپ کو نقصان پہنچے گا امریکہ اور چین کی جنگ میں، لیکن اب اس سے زیادہ ہمیں ڈر ہے کہ یورپ کو مزید نقصان پہنچے گا امریکہ اور روس کی جنگ میں۔ روس 1 لاکھ سے زائد فوجیں یوکرائن کے بارڈر پر بھیج چکا ہے اور اسے گارنٹیز چاہیے نیٹو سے اور امریکہ سے۔ انہوں نے کہا وی آر نو لانگر ان دا یلٹا ٹائمز۔ اب اس پر پوری دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ یلٹا ٹائمز کیا ہیں۔ جب کرائمیا میں امریکہ، روس اور برطانیہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک سمٹ کیا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ورلڈ وار 2 دوسری جنگ عظیم کو کیسے ختم کرنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ یورپ پر مسلط کر لیا تھا، ان سے پوچھا تک نہیں تھا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو بوریل نے کہا کہ اب ہم اس ٹائم میں نہیں ہیں کہ ہمارے فیصلے امریکہ اور روس بیٹھ کر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں جب یوکرائن پر روس نے حملہ کیا تھا تب بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا گیا تھا۔ اب ہم ایک بار پھر یورپ کے 2 ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، یورپ کو ایک بار پھر 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ڈائیلاگ جس میں یورپ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر پر بات ہوگی اس میں ہمارا فلی انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ جوزف بوریل نے کہا کہ میں نے 1 سال پہلے بھی کوشش کی تھی کہ ہم روس کے ساتھ بات چیت کریں، روس کے ساتھ ڈائیلاگز کریں، لیکن روس کے فارن منسٹر سرگئی لاروف نے ہمیں شٹ اپ کال دے دی تھی، ہمیں ہیومیلیٹ کیا تھا، ہماری انسلٹ کی تھی، لیکن امریکہ سے بات کرنے کے لیے وہ مرے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے دوسرے موضوع پر اور وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ناظرین، یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ قزاقستان کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہاں پر جو انریسٹ ہے وہ خبریں تو آپ کو مل چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی مختصراً ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ اگلی خبر کے لیے آپ کا یہ جاننا زیادہ ضروری ہے۔ دی ہل کی خبر ہے قزاقستان گورنمنٹ ریزائنز ایز ڈیمانسٹریٹرز سیٹ فائر ٹو کیپٹل۔ قزاقستان کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ احتجاجیوں نے کیپٹل میں آگ لگا دی۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، انتہائی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ سوویت یونین کے جتنے ٹکڑے ہوئے تھے ان میں جو سب سے بڑا ملک ہے وہ قزاقستان ہے، جو سب سے امیر ترین ملک ہے قدرتی وسائل کے حوالے سے وہ قزاقستان ہے۔ دنیا کا جو سب سے بڑا بارڈر ہے وہ قزاقستان اور روس کا ہے، پھر قزاقستان کا چین کے ساتھ بھی بہت بڑا بارڈر لگتا ہے، یعنی ایک طرف روس، دوسری طرف چین اور تیسری طرف ساری سینٹرل ایشین کنٹریز۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا امپورٹنٹ جغرافیہ ہے اس کا۔ پھر یہ ملک تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر فی کس آمدن کی ریشو 600 امریکی ڈالر ماہانہ ہے، جو کہ ہمارے حساب سے تو کافی ہے، تقریباً 1,10,000 روپے پاکستانی بنتے ہیں، لیکن ہم تو غریب ملک ہیں، یہ تو وسائل سے مالا مال ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں کی حکومت بھی کرپٹ ہے، ہماری حکومتوں جتنی نہیں لیکن یورپ کے حساب سے کافی کرپٹ ہے۔ تو جو قومیں جاگ رہی ہوتی ہیں وہ کرپٹ حکومتوں کا یہ حال کرتی ہیں، ہماری طرح نہیں کرتی کہ ہمارا پیسہ لوٹ کر لوگ باہر چلے جاتے ہیں، پھر ہم ان کو واپس بلاتے ہیں، پھر ان پر پھول برساتے ہیں کہ آؤ ہمیں مزید لوٹو، اور جو یہ نظام بدلنے آیا ہے اسے تم کامیاب ہونے نہیں دے رہے کیونکہ تمہارے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنی پوری طاقت لگا لو مہنگائی کرانے میں، ملک میں بدامنی کرانے میں۔ الزام تو اسی پر لگنا ہے جو حکمران ہے، اسی طرح ہم تمہیں ایک بار پھر سے اقتدار دیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ وہاں نہیں ہوتی۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی قزاقستان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی، دوسری وجہ یہ تھی کہ قزاقستان بھی ان ممالک میں ہے جنہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور جب امریکہ کسی کو آنکھیں دکھاتا ہے تو وہاں پر پھر یہی ہوتا ہے، وہاں پر مہنگائی ہوتی ہے، عوام کو حکومت کے خلاف کیا جاتا ہے، حکومت کا تختہ الٹتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے لوگ بٹھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو امریکہ کو تکلیف ہے کہ چین اور روس میں جمہوریت کیوں نہیں ہے کہ وہاں بھی میں یہ کام کر سکوں۔ اینی ویز، یہ ساری ریئلٹی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قزاقستان اور روس اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ قزاقستان کی حکومت نے دیکھا کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور روس کو مدد کے لیے بلا لیا۔ بی بی سی نیوز کی خبر سنیں، قزاقستان انریسٹ، رشین ٹروپس فلائی ان ایز کریک ڈاؤن کنٹینیوز۔ قزاقستان میں بدامنی، رشین ٹروپس فلائی کر رہی ہیں اور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ روسی فوجیں قزاقستان میں اتر چکی ہیں، سارا دن رشین پیرا ٹروپرز وہاں پر فلائی کرتے رہے اور قزاقستان کے نظام کو کنٹرول کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اب امریکہ کو نئی پریشانی لگ گئی ہے
क्योंकि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि रूस चाहता है कि सोवियत यूनियन के जितने भी टुकड़े हुए हैं एक एक करके उन्हें वापस हासिल किया जाए। और जो सबसे बड़ा टुकड़ा हुआ है वो है कजाकिस्तान, और जो सबसे रिच है, जो सबसे ज्यादा अमीर तरीन है, वसाइल से माला माल है, वो है कजाकिस्तान। अब भले रूस वहां पर सिर्फ और सिर्फ मदद की गर्ज से उतरा हो, लेकिन अमेरिका की परेशानी तो बनती है। और रूस को और खुदा से क्या चाहिए कि कजाकिस्तान की हुकूमत ने खुद रूसी फौज को बुला लिया है। तो अब आखिर में आपको बता दें कि टास रशियन न्यूज एजेंसी की खबर है कि रशिया यूएस टू डिस्कस कजाक सिचुएशन आउटसाइड सिक्योरिटी गारंटी टॉक्स फॉर्मेट एक्सपर्ट, कि रूस और अमेरिका में जो मुलाकात होनी है और उसमें जो सिक्योरिटी गारंटी टॉक्स होनी है, उसके अलावा अब अमेरिका और रूस कजाकिस्तान को भी डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, अभी हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि रूस कजाकिस्तान को कंट्रोल करने वाला है, उस पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस उसकी यूक्रेन है। लेकिन सूरत हाल ऐसी बन गई है अमेरिकी चाल की वजह से, जिसका रूस फायदा उठा सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होना है। रूस पाकिस्तान के मजीद करीब आ जाएगा और पाकिस्तान उसके एनर्जी रिसोर्सेज से और खास तौर पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज को सीपैक का हिस्सा बनाने के हवाले से पाकिस्तान बहुत फायदा उठा सकता है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।